بسم الله الرحمن الرحيم. بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. اخواتي، تعطلت لكم شويه، كانت عندي شي شغال ان شاء الله، مي اون فا ان شاء الله بورسويفغ الدروس ديالنا. اذا بالنسبه لهاد الكوبراكلون، شي اخوات كنت كنقراو في المدرسه سولوني ما فهموش مزيان لا ديكوبراكلون سورتو في لا سويت. دونك درنا لا بارتي 1، دابا غادي نكملوا ان شاء الله باش تفهموها مزيان. الوغ هنا قلنا عندنا لو devant كنا خدينا لونكولور. ا بارتير دو لونكولور بدا اول حاجه خدينا بوين دو شارنيير قلبنا عليه، من بعد حطينا بوين دو شارنيير، درنا ليلارجيسمون ودرنا لا ديكوبراكلون بالنسبه لو دو، بالنسبه لو دوفون وبالنسبه لو دو. بالنسبه لو دوفون هو هذا، هو كتشوفوه معايا، هو هذا. عندنا لونكولور، هنا عندنا لي بول ديالنا، وهنا عندنا لو مونشور. جيسبر تكون كتبان لكم لو مونشور هي هذه. خدينا ا بارتير دو لونكولور، خدينا لا ديكوبراكلون هي هذه، دزنا على البوين دو شارنيير هو هذا، وبعد هبطنا ليلارجيسمون اللي كنا درنا، هبطنا ليلارجيسمون اللي كنا درنا، ودرنا بيان سور لا لين دو كوتي هي هذه. alors ce qu'on a fait pour le devant غادي نديروه pour le dos. alors je vous montre pour le dos، نكملوا لا سويت ديالنا باش تفهموا مزيان الدرس. alors بالنسبه لو دو هو هذا. alors je vous le montre ici. alors qu'est-ce qu'il y a لو دو؟ عندنا هنا هاد البلاصه هادي سوليمي دو دو. alors نكتب هنا دو كوم سا تبعوا معايا مزيان. هنا سوليمي دو دو، فوالا. هاد البلاصه هادي سي لونكولور، هادي سي لا باز، سكي اون روج سي لا باز، سا سي لونكولور دو. وهنا سي لي بول ديالنا. alors je vais écrire هنا لي بول، je vais plutôt le rose باش يبان لكم. هنا سي لي بول، فوالا. هنا سي لونكولور دو، وهذه سي لو ميليو دو. alors ça c'est pour la base le milieu dos. alors qu'est-ce qu'on a fait la même chose بحال اللي درنا في لو devant كنديرو في لو دو. qu'est-ce qu'on fait كنديرو ليلارجيسمون ديالنا العادي اللي كنديرو توجور بالنسبه لا 42. خدينا التور دو بواترين بحال لو devant خدينا 27. alors voilà لكم خدينا 27، voilà. le tour de poitrine on a pris 27 là باش تبان، فوالا. خدينا 27 وهبطنا 27 ابارت دو 27 هبطنا ب 3 سنتيم. دونك غنقيد هنا 27 وهبطنا 3 سنتيم من هنا باش درنا لو تور دو بواترين. مشينا لا تاي ديالنا درنا فيها جو بونس 25، درنا 25 اكزاكتومون لا تاي، درنا 25 سنتيم، فوالا. توجور l'élargissement كنمشيو من لو ميليو توجور vers le côté. alors بالنسبه لا ديكوبراكلون qu'est-ce qu'on a fait après درنا l'élargissement كنهبطوا بلونكولور دو، هبطنا ب 1 سنتيم 1 سنتيم، ودخلنا من ليبول من الراس ديال الكتف دخلنا ب 2 سنتيم بحال لو دوفون، وهنا طلعنا ب 1 سنتيم اللي كنديرو ديما في ليكول. 1 سنتيم طلعنا pour tracer l'épaule ديالنا. ومن بعد خدينا لونكولور جديده ديالنا. à partir de l'encolure جديده on va tracer le raglan ديالنا. alors le raglan خدينا 5 سنتيم من لو ميليو دو، بدينا بلو raglan ديالنا، مشينا به، زدنا على لو بوين دو شارنيير وهبطنا حتى لا لين دو بواترين، بلاصه ديال تحت ديال الكتف، فوالا تحت ديال لام ديال سي سا الكتف. ومن بعد نمشي حتى لا لين دو بواترين، وهنا سي لا لين دو كوتي، لاقينا لا لين دو كوتي من هنا حتى ل 27 حتى ل 25 بور لين دو كوتي هي هذه. alors هذا كاسكو دابا هنا هاد لا بارتي هادي سي لو راغلون دو. alors je vais marquer هنا لو راغلون دو، le raglan dos. après اش كنديرو on va couper le raglan dos، غادي ناخدو le raglan devant. on peut le laisser ماشي نبدا، on peut laisser le raglan dos. on a déjà coupé le raglan devant
le raglan devant on l'a déjà coupé. Le raglan devant on a l'épaule ديالنا هو هذا. هنا عندنا لونكولور ها هي هذه. وهنا عندنا لا découpe اللي كنا درنا في لو devant. Alors qu'est-ce qu'on fait? كنلصقوا le raglan devant مع le raglan dos. On va les mettre par l'épaule toujours. Alors غادي ناخذوا هكذا. غادي ناخذوا هذه هكذا. Voilà. En couleur مع en couleur. ها هو هذا يكون بان لكم. Voilà. غادي ناخذوا لون كولور مع لون كولور هي هذه. Voilà. Alors je pense on va faire comme ça. Voilà. Alors ça c'est l'encouleur d'eau. انا قيده l'encouleur d'eau. هذه encouleur mais كنكتب دابا encouleur d'eau. Ça c'est l'encouleur d'eau avec l'encouleur devant, l'épaule devant dos avec l'épaule devant. Alors, on va les نلصقوهم مزيان هكذا. Et qu'est-ce qu'on fait après? Voilà. D'abord on va une épingle. Alors là d'abord on va terminer par qu'est-ce qu'on fait? ملي كنلصقوهم la ligne d'épaule هي هذه. la ligne d'épaule هي هذه. on poursuit la ligne d'épaule كنهبطوا بها حتى شحال بغينا في لا مونش ديالنا. نفرضوا حنا لا مونش ديالنا عندنا فيها نقولوا alors je vais le mettre là je te balcon. Et voilà comme ça هذه. alors voilà هكذا. voilà. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Alors l'encoulure devant avec l'encoulure dos. Ça c'est la découpe raglan ديالي. وهنا هادو اللي هنا فوالا هادي تحت هادي الكاميرا ديال لا فان ديال لا ديكوب ديالي راغلون. وهنا كذلك سي لا فان ديال لا ديكوب ديال راغلون هي هذه. à partir de là je vais tracer بعدا je prolonge la ligne d'épaule بعد كنكمل لا مونشور ديالي. donc je vais la prolonger باش تبان لكم مزيان. à partir de là je la prolonge. voilà. donc هذه هي هذه تلصق. voilà. et je prolonge la ligne d'épaule. donc غادي ندير هكذا la ligne d'épaule هي هذه. je la prolonge comme ça. voilà. en principe je la prolonge كندير épaule plus la manche. عندنا 12 في l'épaule toujours. la manche ندير شي 56. donc غادي نحسب 12 في l'épaule ديالي. voilà. à partir de 12 غنحسب 56. alors 12 في l'épaule plus 56 غادي نهبط حتى 56. voilà. كنهبط ليها حتى لتحت. voilà. ندير حنا غير 50 باسكو دابا المفروض هي هادي 50. alors voilà. je la prolonge ça et je la trace. voilà. je trace une autre couleur هكذا. voilà. غندير en rose ولا en rose. voilà. كنتراسي حتى كنوصل 56. bon حنا نديرو 50 centimes. c'est pas la peine de la toile بزاف. donc 12 plus 56. alors voilà 12
عندك دوزيه هذه وغادي نكمل 56 ديالي هنا نديروها 50 صافي يا لا مونش راكلون احسن تكون مقصره بزاف كيتشطوها بزاف نديروها 50 بركه فوالا وهنا في تحت ديال لا مونش كيسكون في اون في ان اونغ دروا دو بير اي دوتر ان اونغ دروا من هنا لونغ دروا من جهه اخرى فوالا ان اونغ دروا من هنا بارتير دو لا جيسبر يكون باين لكم مزيان ان اونغ دروا دو لوتر كوتي فوالا الوغ راس الكم الوغ لا مونش نقدروا نديرو مثلا ندير اون بيتيت مونش ما نديروهاش كبيره بزاف باش ما تجيش عريضه نقدروا نديرو 15 في لا مونش و15 هي 30 الوغ 15 و 15 كتجي مزيانه ماشي كبيره بزاف وماشي صغيره بزاف نديرو 15 عندك هنا 15 وهنا 15 سنتيم فوالا ابري كيسكو جو في هنا عندنا انا طوا بيان سور باش ما كتجيش لا مونش عوجه من تحت وهنا هنا انا طوا باغي دوطر عاوتاني هادي كوتي انا طوا من هنا باش تكون باين لكم فوالا هنا انا طوا ابنا ندير 15 و 15 نعاود ندير انا طوا هنا لونغ طوا من الجهه دي من الجهه الاخرى اي فوالا هكذا وكنلاقي لا مونش ديالي تو سامبلومون غنلاقي لتحت باش تكون باين لكم غنلاقي لتحت دير هادي كوب راغلون ديالي هي جايه من هنا فوالا جو لا مونطر ناسي باش تبان لكم هادي كوب راغلون هي جايه هنا ديال لو دو هادي هي جايه بلون كولور اتون بلاتي ها بلون كولور هي جايه من هنا نازله 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 مشات لو بوين دو شارنيير الفا بالنسبه لو دو نازله حتى لهنا الوغ ابارتير دو لا غادي نلصق غادي نمشي لا مونشور نمشي لا مونش ديالي تو سامبلومون فوالا لا مونش ديالي هي هادي من هنا غنمشي حتى لا مونش ديالي دير 15 سنتيم هي هادي التحتانيه هنا 15 اي ابارتير دو لا غنمشي نمشي حتى نوصل لهنا je fais ça les deux côtés comme ça j'aurai la deux côtés les raglan et la manche diali en même temps لاصقين en même temps alors نديرو هكذا voilà comme ça et je vais tracer la manche من هنا باش تكون باينه لكم voilà هنا غنتراسي من هاد الشي et je trace la manche حتى كنوصل هنا فوالا ça c'est la manche فوالا ها لا مونش ديالي هي هادي من هنا ماشيه حتى كنوصل ديك 15 سنتيم درت قبيله et la même chose je fais de l'autre côté comme ça qu'est-ce que je vais avoir le raglan plus la manche la découpe raglan لاصقه مع la manche فهاد لو راكلون هذا اللي درنا يا با دو ديكوب في راس الكسف في الكسف يا با دو ديكوب يا با دو كوتور كاينه اون اوتر ميثود بالنسبه لو راكلون اون بو فير اون كوتور كيكونوا في لي مونطو سورتو اون بو فير اون كوتور في راس ديال الكسف ليبول كتكون اون كوتور وماشيه مع لا مانش ça on le fera ان شاء الله une autre prochaine fois دونك جيسبر تكونوا فهمتوا الدرس ان شاء الله الرحمن الرحيم واللي ما فهمش فيكم ان شاء الله عطيني يخلي لي في الكومونتير جو اكسبليك النوبه الجايه ان شاء الله الرحمن الرحيم دونك نتمنى تكونوا على خير وبخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.